चलिए ये गाड़ी तैयार करें। ड्रॉप साइड ट्रक। हो गया। और अब हमें अगली गाड़ी में ईंधन डालने की जरूरत है। ड्रॉप साइड ट्रक। बहुत अच्छा। चलिए डालने के लिए कंक्रीट बनाते हैं। ये गाड़ी को ठीक करने का समय है। चलिए चलते हैं। क्रॉसिंग गेट बंद है। हमें ट्रेन के गुजरने का इंतजार करना होगा। अगला गेम चुनें। चलिए ये गाड़ी धोएं। ड्रॉप साइड ट्रक। गंदगी हटाने के लिए मशीन पर ब्रश घुमाएं। बाकी का झाग हटाने के लिए मशीन पर वॉशर चलाएं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें ये गाड़ी तैयार करने की जरूरत है। सीमेंट मिक्सर। अपनी मंजिल तक पहुंचने में कार की मदद करें। चलिए गतिविधि को पूरा करने और सड़क को साफ करने के लिए लीवर को नीचे खींचें। इसे नीचे करने के लिए लीवर को नीचे खींचें। बहुत अच्छा। चलिए नींव के लिए कंक्रीट डालते हैं। ये गाड़ी को ठीक करने का समय है। चलिए चलते हैं। पुल इसलिए उठाया जाता है ताकि उसके नीचे से जहाज गुजर सके।
अगला गेम चुनें। चलिए जंग हटाएं। चलिए उतरा हुआ रंग पेंट करें। गेम कंप्लीट होना नहीं। दाग को पेंट से ढकने के लिए पेंट गन को इस पर खींच कर लाएं। चलिए जंग ठीक करें। चलिए उतरा हुआ रंग पेंट करें।